बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI की पेंशन में इजाफे के हवाले से साजिद हुसैन तूरी साहब ने क्या कहा है, ताज़ा तरीन अपडेट आपकी खिदमत में हाजिर। इसके साथ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास कब होने जा रहा है और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के इजलास का एजेंडा क्या होगा, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। EOBI की पेंशन में इजाफ़ा बजट में क्यों नहीं किया जाता? हर साल की तरह जैसे बजट आता है उसी तरह पेंशन में इजाफ़ा क्यों नहीं होता, ये सवाल किया गया है और बहुत ही अहम सवाल है। इसके साथ साथ एक बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं हमाद नकवी साहब, जिनका ताल्लुक़ शेखोपुरा से है, उनसे आज बात हुई है। उनकी मुख्तसर सी गुफ्तगू भी आपके साथ शेयर की जाएगी। मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से इस्तदा है कि आज की वीडियो खुदा के लिए मुकम्मल सुनिएगा। आप कमेंट तो कर देते हैं, जो आपके दिल में आए बेशक किया करें, लेकिन वीडियो ज़रूर सुन लिया करें। उससे ये है कि कम से कम सवाल कमेंट वो नहीं आता, जो बात आखिर में होती है वो सुने बगैर सवाल कर दिया जाता है या इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आज 10 बसा गुजारिश ये है कि आज की वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा, मुकम्मल सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि EOBI पेंशन का मसला कज़िया काफ़ी दिनों से चल रहा है और साजिद हुसैन तूरी इत्तफाक से गुज़श्ता कई दिनों से लाहौर में थे और उन्होंने EOBI के ऑफिस का विज़िट किया और EOBI के मुलाजमीन से रिपोर्टें तलब की और कंट्रीब्यूशन के हवाले से और EOBI की पेंशन के हवाले से उन्होंने एक बयान दिया और वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें उन्होंने EOBI के मुलाजमीन को एप्रिसिएशन लेटर दिए कि कंट्रीब्यूशन जो है, जो टारगेट था उससे ज़्यादा अचीव किया गया। तो EOBI के हवाले से ये बहुत अच्छी खबर थी, हमने भी इसको अप्रिशिएट किया। तो इस दौरान हमने ये तजवीज़ दी कि साजिद हुसैन तूरी साहब चूँकि लाहौर में मौजूद हैं तो उनसे मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। तो हमारे कुछ मिलने वाले मज़दूर दोस्तों ने उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने हमें जो मुलाकात का अहवाल है वो बताया और उसमें उन्होंने क्या यकीन दहानियाँ करवाईं और क्या क्या बात हुई, तो ये तमाम तर तफसील मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो उनसे पहला सवाल ये किया गया कि EOBI का आपने वज़ीर हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि चूँकि EOBI के चेयरमैन की तैनाती सबसे बड़ा मसला थी, फिर ओहदेदारान की जो है अपॉइंटमेंट एक बड़ा इशू चल रहा था, तो उस हवाले से सबसे पहले तरजीह बुनियादों पे EOBI की चेयरमैन की तकर्री की गई और फिर जो है जो सेक्रेटरी फेडरल थे उनको चेंज किया गया, यानी जुल्फ़कार हैदर साहब को तैनात किया गया बतौर सदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की हैसियत से। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर हमने मरकज़ का भी आप विज़िट करने जा रहे हैं और हम EOBI हेड ऑफिस का भी विज़िट करेंगे और एक दफ़ा पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हम EOBI के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी हमारी मुलाकातें हैं और उसके बाद जो है EOBI की पेंशन में इजाफ़ा हम करने जा रहे हैं और ये बहुत जल्द इजाफ़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि यार EOBI के तो बहुत सारे और भी मसाइल हैं, सिर्फ पेंशन का मसला नहीं है। EOBI में जो है कंट्रीब्यूशन के केसेस के इश्यूज़ हैं, EOBI के इदारे में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डेपुटेशन के मुलाजमीन के इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने कहा हम 1 बाय 1 तमाम जो उनके सामने मुतालबात पेश किए गए, तो 1 बाय 1 उन्होंने नोट भी किए और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि आने वाले दिनों में जो है ये तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। उसके बाद जो है साथ उन्होंने ये भी कहा, उनसे बात हुई कि जनाब क्या ये विफाक और सूबों वाली बात खदशात, तो उन्होंने कहा भाई ये मामला जो है बहुत ताख़ीर का शिकार हो सकता है, पता नहीं हुकूमत रहती है नहीं रहती, फिर इलेक्शन आ जाते हैं, इलेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता। अभी ये मामला जो है ये आसानी से हल होने वाला
نہیں ہے، یہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہرحال ایک مسئلہ تو ہے ہی، اور اس کا قانونی حل جو ہے وہ نکالا جائے گا، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ سر دست جو ہے اور بہت سارے مسائل ہیں جن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ کنٹریبیوشن کے مسائل ہیں، ای او بی آئی کے اندر کرپشن کے مسائل ہیں، تو پینشنز کے اپنے مسائل ہیں، تو صنعت کاروں کے بھی مسائل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک ایسے حالات، سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں کہ کہا کچھ نہیں جا سکتا، ابھی تک ایک یعنی بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ انہوں نے کھل کے تو نہیں کہا، اس بات کا اظہار کیا، لیکن اشارتاً کنایتاً بندہ بٹوین دا لائن، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کہ پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے، پھر عدالتی معاملات کیا ہوتے ہیں، تو دوسری طرف اکتوبر میں الیکشن کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے یعنی بات کی کہ جس سے یہ عیاں ہو کہ ای او بی آئی کو بڑے پیمانے پہ تو ہم چھیڑخانی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پینشن میں اضافہ ہماری ترجیح ہے اور یہ ہم ہی کر کے جائیں گے۔ تو یعنی یہ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ یہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی دوبارہ سے جو ایک تشکیل کا مسئلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے کچھ زیادہ بات صرف پینشن پہ انہوں نے فوکس کی کہ ہماری ترجیح یہ ہے۔ میں یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بنیادی نقطہ تھا، جتنے مسائل کی طرف ان کی نشاندہی کی گئی، انہوں نے فوکس پھر وہی ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کو کیا کہ ہماری نظر ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے پر ہے۔ تو آج میں ابھی بیٹھا تھا تو میرے بزرگ ہیں شیخ پورہ سے سید حماد نقوی صاحب، میں ان کو مرشد ہی کہتا ہوں، تو ان کا مجھے میسج آیا کہ السلام علیکم کاشف صاحب، آور ای او بی آئی پینشن وڈ نیور بی انکریزڈ۔ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ شاہ جی میں تو کبھی مایوس نہیں ہوتا ہوں، جب چیئرمین کی تعیناتی بھی ہو گئی ہے، سیکرٹری فیڈرل صدر بورڈ آف ٹرسٹیز بھی تعینات ہو گئے ہیں، دیگر عہدیداران بھی تعینات ہو گئے ہیں، تو میں مایوس نہیں ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ مولا کے فضل سے، مولا کے کرم سے انشاءاللہ تعالی العزیز اب پینشن میں اضافہ یقینی ہے، اور ہر صورت میں اضافہ ہوگا، اور بہت جلد اضافہ ہوگا۔ یعنی میں آج کی ویڈیو خصوصاً اس لیے بنا رہا ہوں کہ تمام مسائل کے حل ہوں یا نہ ہوں، ساجد حسین طوری صاحب کی جو ترجیح ہے وہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ٹینور میں یہ اضافہ ہو جائے تاکہ ایک جو ہے کریڈٹ ان کے کھاتے میں رہ جائے۔ تو میں اپنی محترمہ ہیں، ہماری کولیگ ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کی بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو محترمہ ارجمند ایڈوکیٹ صاحبہ، تو ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ پیغام خاص طور پہ ان کو ہماری طرف سے بھی آپ دے دیں کہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کو ترجیح بنیادوں کے پہ اگر آپ کریں گے تو آپ یادگار